ডি স্টাডটুয়া ডি স্টাডটুয়া শহর ভ্রমণ Wir machen eine Stadttour. আমরা একটি শহর ভ্রমণ করছি। Die Station. Die Station স্টেশন। Das ist eine wichtige Station. এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। Der Bahnhof. Der Bahnhof রেল স্টেশন। Das ist ein großer Bahnhof. এটি একটি বড় রেল স্টেশন। Die Bauzeit. Die Bauzeit নির্মাণকাল। Die Bauzeit ist ein wichtiger Teil von dem Projekt. নির্মাণ সময় প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Der Besucher. Der Besucher দর্শনার্থী। Ein Besucher wartet an der Tür. একজন দর্শনার্থী দরজায় অপেক্ষা করছেন। Die Besucherin. Die Besucherin মহিলা দর্শনার্থী। Eine Besucherin stellt eine Frage. একজন মহিলা দর্শনার্থী একটি প্রশ্ন করেছেন। Bis. Bis পর্যন্ত। Ich brauche eine Pause bis morgen. কাল পর্যন্ত আমার একটি বিরতি প্রয়োজন। Breit. Breit প্রশস্ত। Der Fluss ist breit wie ein See. নদীটি একটি হ্রদের মতো প্রশস্ত। Erste, erster. Erste, erster প্রথম। Das ist ein erster Schritt zum Ziel. এটি লক্ষ্যের দিকে একটি প্রথম পদক্ষেপ। Der Euro. Der Euro Euro. Das kostet 1 Euro. এটার দাম 1 ইউরো। Hoch. Hoch উঁচু। Das Gebäude ist hoch wie ein Turm. ভবনটি একটি টাওয়ারের মতো উঁচু। Die Kirche. Die Kirche গির্জা। Das ist eine alte Kirche. এটি একটি পুরনো গির্জা। Das Konzert. Das Konzert Konzert. Wir besuchen ein Konzert. আমরা একটি কনসার্টে যাচ্ছি। Das Konzerthaus. Das Konzerthaus Konzert Hall. Das ist ein modernes Konzerthaus. এটি একটি আধুনিক কনসার্ট হল। Die Kosten. Die Kosten খরচসমূহ। Das ist ein Projekt mit hohen Kosten. এটি উচ্চ ব্যয়ের একটি প্রকল্প। Der Meter. Der Meter মিটার। Das Brett ist 1 Meter lang. কাঠটি 1 মিটার লম্বা। Die Mitte. Die Mitte মধ্যভাগ। Der Tisch hat eine runde Mitte. টেবিলটির মাঝখানটি গোলাকার। Das Rathaus. Das Rathaus City Hall Town Hall. Die Stadt hat ein altes Rathaus. শহরটিতে একটি পুরনো টাউন হল আছে। Der Star. Der Star তারকা। Der Film hat einen berühmten Star. সিনেমাটিতে একজন বিখ্যাত তারকা আছে। Der Turm. Der Turm Tower. Das ist ein alter Turm. এটি একটি পুরনো টাওয়ার। Über. Über ওপর অতিক্রম করে। Ich lese ein Buch über Berlin. আমি বার্লিন সম্পর্কে একটি বই পড়ি। Auf. Auf ওপর। Das Buch liegt auf einem Tisch. বইটি একটি টেবিলের ওপর আছে। Bis zu. Bis zu পর্যন্ত। Der Kurs dauert bis zu 1 Stunde. কোর্সটি 1 ঘন্টা পর্যন্ত চলে। Circa. Circa প্রায়। Das ist circa 1 Kilometer.
এটি প্রায় 1 কিলোমিটার। ডা ডা সেখানে। Das steht ein blaues Auto. ওখানে একটি নীল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। Dem dem তাকে। Ich gebe dem Kind ein Eis. আমি শিশুটিকে একটি আইসক্রিম দিচ্ছি। Der Fluss নদী। Das ist ein breiter Fluss. এটি একটি প্রশস্ত নদী। Der Hafen বন্দর। Der Hafen ist ein wichtiger Ort für den Handel. বন্দরটি বাণিজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। in মধ্যে। Ich wohne in einer großen Stadt. আমি একটি বড় শহরে থাকি। Das Meer সাগর। Das Meer ist ein beliebtes Ziel für Touristen. সমুদ্রটি পর্যটকদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। Der Mensch মানুষ। Der Mensch hat eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. সমাজে মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। Nach পরে দিকে। Wir kommen nach einem Treffen ins Café. আমরা একটি মিটিং এর পর ক্যাফেতে যাই। Das Schiff জাহাজ। Das Schiff ist ein großes Transportmittel. জাহাজ একটি বড় পরিবহন মাধ্যম। Sehen দেখা। Ich sehe ein junges Kind im Garten. আমি বাগানে একটি ছোট শিশুকে দেখছি। Das Symbol প্রতীক। Das Symbol hat eine wichtige Bedeutung. প্রতীকটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। Der Zug ট্রেন। Der Zug ist ein schnelles Verkehrsmittel. ট্রেন একটি দ্রুতগামী যানবাহন। Die Ausstellung প্রদর্শনী। Wir brauchen eine Ausstellung. আমরা একটি প্রদর্শনীতে যাচ্ছি। Die Brücke সেতু। Dort steht eine alte Brücke. ওখানে একটি পুরনো সেতু আছে। Lang লম্বা। Das ist ein sehr langer Weg bis zum Park. পার্ক পর্যন্ত এটি একটি খুব লম্বা পথ। Der Ort জায়গা। Der Ort hat eine interessante Geschichte. জায়গাটির একটি আকর্ষণীয় ইতিহাস আছে। Über উপরে সম্পর্কে। Wir sprechen über ein neues Thema. আমরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলছি। Grüezi অভিবাদন। Ein Mann sagt Grüezi zu dir. একজন লোক তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। Grüß Gott অভিবাদন। Grüß Gott ist ein netter Gruß für formale Situationen. Grüß Gott আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতির জন্য একটি সুন্দর অভিবাদন। Das Hotel Das Hotel ist ein guter Ort für eine Reise. হোটেলটি ভ্রমণের জন্য একটি ভালো স্থান। Moin অভিবাদন। Ist Moin ein typischer Gruß in Hamburg? Moin কি হামবুর্গের একটি সাধারণ অভিবাদন? So এমন এইরকম। Ich mache das so wie ein Profi. আমি এটি একজন পেশাদারের মতো করি। Die Taxifahrt
Die Taxifahrt, ট্যাক্সি ভ্রমণ। Wir brauchen eine Taxifahrt. আমাদের একটি ট্যাক্সি রাইড প্রয়োজন। Der Weg. Der Weg, পথ। Ich suche einen Weg zum Park. আমরা পার্কে যাওয়ার একটি পথ খুঁজছি। Interessant. Interessant, আকর্ষণীয়। Das ist ein sehr interessantes Buch über Berlin. এটি বার্লিন সম্পর্কে খুব আকর্ষণীয় একটি বই। Die Kunsthalle. Die Kunsthalle, আর্ট গ্যালারি। Die Stadt hat eine neue Kunsthalle. শহরটিতে একটি নতুন আর্ট গ্যালারি আছে। Die Lösung. Die Lösung, সমাধান। Ich brauche eine Lösung für das Problem. আমার এই সমস্যার জন্য একটি সমাধান প্রয়োজন। Okay. Okay, ঠিক আছে। Okay, ich komme in einer Stunde. ঠিক আছে, আমি 1 ঘন্টার মধ্যে আসছি। Der Plan. Der Plan, পরিকল্পনা। Ich habe keinen Plan für heute. আজকের জন্য আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। Rechts. Rechts, ডানে। Ich sehe kein Schild rechts von der Straße. আমি রাস্তার ডান পাশে কোনো সাইনবোর্ড দেখি না। Richtig. Richtig, সঠিক। Das ist keine richtige Antwort. এটি কোনো সঠিক উত্তর নয়। Schon. Schon, ইতিমধ্যে। Ich habe noch kein Ticket für die Reise. আমার কাছে ভ্রমণের জন্য এখনো কোনো টিকিট নেই। Schön. Schön, সুন্দর। Das Wetter ist heute nicht schön. আজ আবহাওয়াটা সুন্দর নয়। Der See. Der See, হ্রদ, লেক। In der Stadt gibt es keinen See. শহরে কোনো হ্রদ বা লেক নেই। Zeichnen. Zeichnen, আঁকা। Das Kind hat kein Papier zum Zeichnen. শিশুটির কাছে ছবি আঁকার জন্য কোনো কাগজ নেই। Aufstehen. Aufstehen, ঘুম থেকে ওঠা। Er hat keine Lust zum Aufstehen. তার ঘুম থেকে ওঠার কোনো ইচ্ছে নেই। Bilden. Bilden, গঠন করা। Er bildet kein neues Team für das Projekt. সে প্রকল্পের জন্য কোনো নতুন টিম গঠন করছে না। Die Gruppe. Die Gruppe, গ্রুপ, দল। Das ist keine große Gruppe. এটি কোনো বড় দল নয়। Passend. Passend, মানানসই। Ich finde keine passende Jacke. আমি কোনো মানানসই জ্যাকেট খুঁজে পাচ্ছি না। Unbestimmt. Unbestimmt, অনির্দিষ্ট। Er benutzt keinen unbestimmten Artikel. সে কোনো অনির্দিষ্ট আর্টিকেল ব্যবহার করছে না। Das Haus. Das Haus, বাড়ি। Das ist kein großes Haus. এটি কোনো বড় বাড়ি নয়। Der Satz. Der Satz, বাক্য। Das ist kein einfacher Satz für Anfänger. এটি শিক্ষানবিশদের জন্য কোনো সহজ বাক্য নয়। Doppelt. Doppelt, দ্বিগুণ। Wir buchen heute keine doppeltes Zimmer im Hotel. আমরা আজ হোটেলে কোনো ডাবল রুম বুক করছি না। Der Konsonant. Der Konsonant, ব্যঞ্জন বর্ণ। Here gibt es keinen Konsonanten. এখানে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণ নেই। Der Vokal. Der Vokal, স্বরবর্ণ। Das Wort hat keinen Vokal. শব্দটিতে কোনো স্বরবর্ণ নেই। Vor. Vor, আগে, সামনে। Es steht kein Autos vor der Tür.
দরজার সামনে কোনো গাড়ি নেই। Der Arm. Der Arm হাত। Der Mann hat keinen Arm ruhig, er arbeitet viel. লোকটির কোনো হাত স্থির নেই, সে অনেক কাজ করে। Klopfen. Klopfen কড়া নাড়া। Ich höre kein Klopfen an der Tür. আমি দরজায় কোনো কড়া নাড়ার শব্দ শুনছি না। Kreisen. Kreisen ঘোরা, বৃত্তাকার হওয়া। Die Kinder zeichnen keinen Kreisen auf das Papier. শিশুরা কাগজের উপর কোনো বৃত্ত আঁকছে না। Der Tisch. Der Tisch টেবিল। Wir brauchen keinen neuen Tisch. আমাদের নতুন কোনো টেবিলের প্রয়োজন নেই। Die Bildgeschichte. Die Bildgeschichte ছবির গল্প। Das Buch hat keine interessante Bildgeschichte. বইটিতে কোনো আকর্ষণীয় ছবির গল্প নেই। Der Bus. Der Bus বাস। Ich nehme keinen Bus heute. আমি আজ কোনো বাস নিচ্ছি না। Das Fahrrad. Das Fahrrad সাইকেল। Ich habe kein Fahrrad. আমার কোনো সাইকেল নেই। Die U-Bahn. Die U-Bahn পাতাল রেল। Ich fahre heute nicht mit der U-Bahn. আমি আজ মেট্রোতে যাচ্ছি না। Zeigen. Zeigen দেখানো। Er zeigt keine Fotos von seiner Reise. সে তার ভ্রমণের কোনো ছবি দেখাচ্ছে না। Zu Fuß. Zu Fuß পায়ে হেঁটে। Hier gibt es keinen Weg zu Fuß. এখানে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কোনো পথ নেই। Das Flugzeug. Das Flugzeug বিমান। Wir buchen kein Flugzeug für die Reise. আমরা ভ্রমণের জন্য কোনো বিমান বুক করছি না। Die S-Bahn. Die S-Bahn ট্রেন। S-Bahn. Hier fährt heute keine S-Bahn. এখানে আজ কোনো S-Bahn চলছে না। Die Straßenbahn. Die Straßenbahn ট্রাম। Die Stadt hat keine Straßenbahn. শহরটিতে কোনো ট্রাম নেই। আবার। আবার কিন্তু। Die Wohnung ist groß, hat aber keinen Balkon. অ্যাপার্টমেন্টটি বড়, কিন্তু এতে কোনো বারান্দা নেই। Also. Also সুতরাং তাই। Es regnet, also machen wir kein Picknick. বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আমরা কোনো পিকনিক করছি না। Das Bild. Das Bild ছবি। Wir finden kein Bild von der Party. আমরা পার্টির কোনো ছবি খুঁজে পাচ্ছি না। Die Fahrkarte. Die Fahrkarte টিকেট। Der Mann hat keine Fahrkarte. লোকটির কাছে কোনো টিকেট নেই। Das Glück. Das Glück ভাগ্য। Er hat kein Glück vor der Suche nach einem Job. চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে তার কোনো ভাগ্য নেই। Heute. Heute আজ। Heute haben wir keine Schule. আজ আমাদের কোনো স্কুল নেই। Jetzt. Jetzt এখন। Ich habe jetzt keine Zeit für Sport. আমার এখন খেলাধুলার জন্য কোনো সময় নেই। Schnell. Schnell দ্রুত। Es gibt heute keinen schnellen Bus zum Markt. বাজারে যাওয়ার জন্য আজ কোনো দ্রুতগামী বাস নেই। Der Test. Der Test পরীক্ষা। Morgen haben wir keinen Test. আগামীকাল আমাদের কোনো পরীক্ষা নেই। Die Konzertkarte. Die Konzertkarte কনসার্টের টিকিট। Ich finde keine Konzertkarte im Internet. আমি ইন্টারনেটে কোনো কনসার্টের টিকিট খুঁজে পাচ্ছি না। Der Negation-Artikel. Der Negation-Artikel নেতিবাচক আর্টিকেল।
Der Satz hat keinen Negationsartikel. বাক্যটিতে কোনো নেতিবাচক আর্টিকেল নেই। Links. Links বামে। Links steht kein Hotel. বামে কোনো হোটেল নেই। Die Wegbeschreibung. Die Wegbeschreibung পথের নির্দেশনা। Gebt mir bitte keine falsche Wegbeschreibung. দয়া করে আমাকে কোনো ভুল পথের নির্দেশনা দিও না। Geradeaus. Geradeaus সরাসরি সামনে, সোজা সামনে। Es gibt keinen Weg geradeaus. Wir müssen links gehen. সোজা কোনো পথ নেই, আমাদের বামে যেতে হবে। Der Dank. Der Dank ধন্যবাদ। Wir erwarten heute keinen besonderen Dank. আমরা আজ বিশেষ কোনো ধন্যবাদ আশা করছি না। Einfach. Einfach সহজ। Das ist keine einfache Ausgabe. এটি কোনো সহজ কাজ নয়। Genau. Genau সঠিক, নির্ভুল। Er hat keine genaue Adresse von mir. তার কাছে আমার কোনো সঠিক ঠিকানা নেই। Der Imperativ. Der Imperativ অনুজ্ঞাসূচক। Wir lernen heute keinen Imperativ. আজকে আমরা কোনো অনুজ্ঞাসূচক বাক্য শিখছি না। Das Mal. Das Mal বার, সময়ে। Ich war heute keinmal im Park. আমি আজ একবারও পার্কে যাইনি। Der Markt. Der Markt বাজার। Ich besuche heute keinen Markt. আমি আজ কোনো বাজারে যাচ্ছি না। Der Park. Der Park Park. Es gibt keinen Park in diesem Stadtteil. এই এলাকায় কোনো পার্ক নেই। Der Start. Der Start শুরু। Machen Sie bitte den Start. দয়া করে আপনি শুরু করুন। Würfeln. Würfeln ছক্কা চালা। Würfeln Sie bitte noch einmal. দয়া করে আরো একবার ছক্কা চালুন। Das Ziel. Das Ziel লক্ষ্য। Nennen Sie bitte Ihr Ziel. দয়া করে আপনার লক্ষ্য বা গন্তব্যটি বলুন। An. An উপর, কাছে। Kommen Sie bitte an den Tisch. দয়া করে টেবিলের কাছে আসুন। Der Chor. Der Chor কোরাস দল। Hören Sie bitte den Chor im Konzert. দয়া করে কনসার্টে কোরাস শুনুন। Deutschsprachig. Deutschsprachig জার্মান ভাষাভাষী। Lesen Sie bitte diesen deutschsprachigen Text. দয়া করে এই জার্মান ভাষী টেক্সটটি পড়ুন। Diese, dieser. Diese, dieser. এটি, এই। Nehmen Sie bitte diese Buch. দয়া করে এই বইটি নিন। Dirigieren. Dirigieren পরিচালনা করা। Dirigieren Sie bitte das Orchester. দয়া করে অর্কেস্ট্রাটি পরিচালনা করুন। Das Event. Das Event অনুষ্ঠান। Besuchen Sie bitte das Event. দয়া করে অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করুন। Das Festival. Das Festival উৎসব। Eröffnen Sie bitte das Festival. দয়া করে উৎসবটি উদ্বোধন করুন। Der Film. Der Film চলচ্চিত্র। Sehen Sie sich bitte den Film an. দয়া করে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করুন। Der Filmfan. Der Filmfan চলচ্চিত্র অনুরাগী। Fragen Sie bitte den Filmfan. দয়া করে চলচ্চিত্র অনুরাগীকে জিজ্ঞাসা করুন। Der Gast. Der Gast অতিথি। Begrüßen Sie bitte den Gast höflich.
দয়া করে অতিথিকে বিনয়ের সাথে অভিবাদন জানান। ইয়ার ইয়াহে ইয়াহে তার তাদের। Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse? দয়া করে তাদের ইমেল ঠিকানা দিন। Das Orchester Orchestra. Hören Sie bitte das Orchester aufmerksam? দয়া করে অর্কেস্ট্রাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। Die Produktion প্রযোজনা। Zeigen Sie bitte die Produktion? দয়া করে প্রযোজনাটি দেখান। Das Publikum দর্শক। Bitten Sie bitte das Publikum um Ruhe? দয়া করে দর্শকদের শান্ত থাকতে বলুন। Der Regisseur পরিচালক। Rufen Sie bitte den Regisseur an? দয়া করে পরিচালককে একটি কল করুন। Die Regisseurin মহিলা পরিচালক। Fragen Sie bitte die Regisseurin? দয়া করে নারী পরিচালককে জিজ্ঞেস করুন। Das Requiem শোক সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত। Spielen Sie bitte das Requiem? দয়া করে শোক সঙ্গীতটি বাজান। Der Schauspieler অভিনেতা। Filmen Sie bitte den Schauspieler? দয়া করে অভিনেতার ভিডিও করুন। Die Schauspielerin অভিনেত্রী। Interviewen Sie bitte die Schauspielerin? দয়া করে অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার নিন। seine তার। Lesen Sie bitte seine Nachricht? দয়া করে তার মেসেজটি পড়ুন। Der Solist একক শিল্পী। Hören Sie bitte dem Solisten zu? দয়া করে একক শিল্পীর গানটি শুনুন। Der Solistin মহিলা একক শিল্পী। Applaudieren Sie bitte der Solistin? দয়া করে মহিলা শিল্পীর জন্য হাততালি দিন। Das Theater Festival থিয়েটার উৎসব। Besuchen Sie bitte das Theater Festival? দয়া করে থিয়েটার উৎসবে আসুন। Das Ticket টিকিট। Das Ticket ist leider sehr teuer. টিকিটটি দুর্ভাগ্যবশত খুব দামি। Die Welt পৃথিবী। Die Welt ist groß und wunderbar. পৃথিবীটি বিশাল এবং চমৎকার। Ähnlich একই রকম। Diese beiden Handys sind sehr ähnlich. এই দুটি মোবাইল ফোন অনেকটা একই রকম। Finden খুঁজে পাওয়া। Das Finden von Lösungen ist wichtig. সমাধান খুঁজে পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। Der April Der April ist oft sehr wechselhaft. এপ্রিলের আবহাওয়া প্রায়ই খুব পরিবর্তনশীল। Der August Der August ist sehr heiß Monat. আগস্ট মাসটি হলো সবচেয়ে গরমের মাস। Der Dezember Der Dezember ist kalt, aber gemütlich. ডিসেম্বর মাসটি ঠান্ডা কিন্তু আরামদায়ক। Der February Der Februar ist sehr kurz. ফেব্রুয়ারি মাসটি খুব ছোট। Der Frühling বসন্তকাল। Der Frühling ist wunderschön. বসন্তকাল অত্যন্ত সুন্দর।
Der Herbst. Der Herbst শরৎকাল। Der Herbst ist bunt und wunderlich. শরৎকাল রঙিন এবং বাতাসপূর্ণ। Der Januar. Der Januar জানুয়ারি। Der Januar ist immer sehr frostig. জানুয়ারি মাস সবসময় খুব তুষার শীতল হয়। Der Juli. Der Juli জুলাই। Der Juli ist perfekt für den Urlaub. জুলাই মাস ছুটির জন্য একদম পারফেক্ট। Der Juni. Der Juni জুন। Der Juni ist meistens sehr sonnig. জুন মাস সাধারণত খুব রৌদ্রোজ্জ্বল হয়। Der Mai. Der Mai মে। Der Mai ist sehr schön. মে মাসটি খুব সুন্দর। Der März. Der März মার্চ। Der März ist mild. মার্চ মাসের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। Der Monat. Der Monat মাস। Dieser Monat ist sehr stressig für mich. এই মাসটি আমার জন্য খুব দুশ্চিন্তার বা চাপের। Der November. Der November November. Der November ist oft braun und dunkel. নভেম্বর মাস প্রায়ই ধূসর এবং অন্ধকার হয়। Der Oktober. Der Oktober Oktober. Der Oktober ist ideal für Ausflug. অক্টোবর মাস ভ্রমণের জন্য আদর্শ। Der September. Der September September. Der September ist noch recht angenehm. সেপ্টেম্বর মাস এখনো বেশ আরামদায়ক। Der Sommer. Der Sommer গ্রীষ্মকাল। Der Sommer ist lang und trocken. গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ এবং শুষ্ক। Der Winter. Der Winter শীতকাল। Der Winter ist dunkel und frostig. শীতকাল অন্ধকার এবং তুষারময়। Die Jahreszeit. Die Jahreszeit ঋতু। Jede Jahreszeit ist besonders. প্রতিটি ঋতু বিশেষ বা স্বতন্ত্র। Das Plakat. Das Plakat Poster. Das Plakat ist informativ und bunt. পোস্টারটি তথ্যবহুল এবং রঙিন। Das Adjektiv. Das Adjektiv বিশেষণ। Das Adjektiv im Satz ist unveränderlich. এই বাক্যে বিশেষণটি অপরিবর্তনীয়। Das Ding. Das Ding জিনিস। Dieses Ding ist völlig neu. এই জিনিসটি সম্পূর্ণ নতুন। Die Position. Die Position অবস্থান। Die Position des Verbs ist immer fest. ভার্বের অবস্থান সবসময় অপরিবর্তনীয়। Stellen. Stellen স্থাপন করা। Das Stellen der Möbel ist anstrengend. আসবাবপত্র সাজানো ক্লান্তিকর।